हाय फ्रेंड्स, कॉमन जीके चैलेंज यूट्यूब चैनल रे आपण मानक स्वागत जनाउछि। आज आम आलोचना करिबा ओडिशा नदी एवं जलप्रपात संपर्कित 30 रु भी अधिक जीके प्रश्न जहाँकि आपण मानक पई बहुत हेल्पफुल रहिबो। प्रथम प्रश्न, व्हिच रिवर फ्लोज ओवर द स्टेट्स ऑफ झारखंड, ओडिशा एंड वेस्ट बेंगल। केउ नदी झारखंड, ओडिशा एवं वेस्ट बेंगल बा पश्चिम बंग उपरे प्रभावित होइथाय। तेबे फ्रेंड्स यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी सुवर्णरेखा। सुवर्णरेखा जहाँकि तीनोटी राज्य झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बेंगल उपरे प्रभावित होइथाय। यार लेंथ जहाँकि दैर्घ्य होछि 474 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, द ट्रिब्यूटारीज रारू, कांची, गरु इटीसी बिलोंग टू द रिवर। देखंतु फ्रेंड्स एटी प्रश्न कहूछि जे रारू, कांची, गरु इत्यादि नदी गुड़िक केउ नदीर उपनदी। तेबे फ्रेंड्स यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी, जोटा कि भूल रे ऑप्शन बी हो जाइए सुवर्णरेखा। सुवर्णरेखार उपनदी गुड़िक होउछि रारू, कांची, गरु इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न, द लेंथ ऑफ ब्राह्मणी रिवर इन ओडिशा इज अबाउट। माने ओडिशा रे प्राय ब्राह्मणी नदीर लंब केती केवल ओडिशा भितरी। तेबे फ्रेंड्स यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी 360 किलोमीटर। एठारे केएम लिखा होई नहीं, 360 किलोमीटर जहाँ ओडिशा भितरे ब्राह्मणी नदीर लंब। नेक्स्ट प्रश्न, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन ओडिशा। माने ओडिशार द्वितीय बृहत्तम नदी केउटी। आपण माने तो जानिछंती ओडिशार बृहत्तम नदी होची महानदी जहार दैर्घ्य होची 900 किलोमीटर। तो एठारे प्रश्न कहूछि जे ओडिशार द्वितीय बृहत्तम नदी केउटी। तेबे फ्रेंड्स यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी जहाँकि ओडिशार द्वितीय बृहत्तम नदी जहार दैर्घ्य होची पाखापाखि 800 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, व्हिच रिवर इज नोन आज सोरो ऑफ ओडिशा। ओडिशार केउ नदी को ओडिशार दुख बोली करी कहा जाए। तेबे फ्रेंड्स यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए महानदी। महानदी को जहाँकि ओडिशार दुख बोली कहा जाई थाई। नेक्स्ट प्रश्न, व्हिच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ ओडिशा। ओडिशार बृहत्तम नदी केउटी। तेबे फ्रेंड्स आपण माने तो जानिछंती महानदी हेउची ओडिशार बृहत्तम नदी जहार दैर्घ्य हेउची 900 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, हीराकुद द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड ऑन व्हिच रिवर ऑफ ओडिशा। विश्वर सबुतरु लंबा डैम जहाँकि हीराकुद ताहा केउ नदी रे निर्माण करा जायछि। तेबे फ्रेंड्स यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी महानदी जहाँकि संबलपुर जिल्ला रे हीराकुद नदी बंध निर्माण करा जायछि। देखंतो फ्रेंड्स जदि आपण माने एही नदी बंध देखिबाकू चाहुछंती ताहेले आपण माने संबलपुर सहररू बुर्ला सहर दे आपण माने जाई पारिबे। देखंतु फ्रेंड्स यार दैर्घ्य होची 4.8 किलोमीटर, पाखापाखि 5 किलोमीटर एही डैम। आ उच्चता देखिबा तो यार उच्चता होची 60 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न, व्हिच अमंग द फ्लोइंग इज ए रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम महानदी डेल्टा। निम्नलिखित मध्यरु केउ नदी महानदी डेल्टारू उत्पन्न होइछि। तेबे फ्रेंड्स यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। माने ए समस्त सोमाली, नूना, प्राची ए समस्त नदी जहाँकि महानदी डेल्टारू उत्पन्न होइछि। नेक्स्ट प्रश्न, द रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द गणसिका हिल्स ऑफ द केन्दुझर डिस्ट्रिक्ट इज। केन्दुझर जिल्लार गणसिका हिल रु केउ नदी उत्पन्न होइछि। तेबे फ्रेंड्स यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी सुवर्णरेखा। सुवर्णरेखा जहाँकि केन्दुझर जिल्लार गणसिका हिल रु उत्पन्न होइछि। नेक्स्ट प्रश्न, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग ट्रिब्यूटारी डज नॉट बिलोंग टू द रिवर ऋषिकुल्या। निम्नलिखित मध्यरु केउ उपनदी ऋषिकुल्या नदीर नुहे। तेबे फ्रेंड्स यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी करंदी नल्ला। करंदी नल्ला जहाँकि ऋषिकुल्या नदीर नुहे। नेक्स्ट प्रश्न, द टोटाल लेंथ ऑफ सालंदी रिवर इज अबाउट।
ସାଲନ୍ଦୀ ନଦୀର ସମୁଦାୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି 144 କିଲୋମିଟର। ସାଲନ୍ଦୀ ନଦୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 144 କିଲୋମିଟର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ ବାହୁଡ଼ା ରିଭର ଅରିଜିନେଟ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାହୁଡ଼ା ନଦୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଗଜପତି। ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାହାକି ବାହୁଡ଼ା ନଦୀ ଅରିଜିନେଟ୍ ବା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ଲୋଇଂ ରିଭର୍ସ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି ଅଫ୍ ଦ ରିଭର ବାହୁଡ଼ା? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନଦୀ ବାହୁଡ଼ା ନଦୀର ଏକ ଉପନଦୀ ନୁହେଁ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ବାହୁଆ। ବାହୁଆ ଯାହାକି ବାହୁଡ଼ା ନଦୀର ଏକ ଉପନଦୀ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଲାଙ୍ଗୁଲିଆ? କେଉଁ ନଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଲିଆ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ନାଗବଲି। ନାଗବଲି ଯାହାକି ଲାଙ୍ଗୁଲିଆ ନଦୀ ନାମରେ ବି ଜଣାଶୁଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଏ ମେଜର ଇଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋଇଂ ରିଭର ବିଟୱିନ୍ ମହାନଦୀ ଆଣ୍ଡ ଗୋଦାବରୀ ରିଭର? ମହାନଦୀ ଏବଂ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ କେଉଁଟି? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ବଂଶଧରା। ବଂଶଧରା ନଦୀ ଯାହାକି ଗୋଦାବରୀ ଏବଂ ମହାନଦୀ ପୂର୍ବରେ ପ୍ରଭାବିତ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଅରିଜିନେଟ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ ଘାଟ୍ସ ଇନ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? କେଉଁ ନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବ ଘାଟର ଦାଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ପରିସରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବ ଘାଟର ଦାଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ପରିସରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ ଅଦର ନେମ୍ ଅଫ୍ ସିଲେରୁ ରିଭର ଇଜ୍? ସିଲେରୁ ରିଭରର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ମାଛକୁଣ୍ଡ। ମାଛକୁଣ୍ଡ ଯାହାକି ସିଲେରୁ ନଦୀର ଅନ୍ୟ ନାମ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁଇଚ୍ ଲେକ୍ ଇଜ୍ ଏ ହର୍ସ ସୋ ସେପେଡ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର ଲେକ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି ଯେ କେଉଁ ହ୍ରଦ ହଡ଼ାର ଜୋତା ଆକୃତିର ଯାହାକି ମଧୁର ଜଳ ହ୍ରଦ ଅଟେ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଅଂଶୁପା ଲେକ୍। ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ ଯାହାକି ଘୋଡ଼ାର ଜୋତା ଆକୃତିର ମଧୁର ଜଳ ହ୍ରଦ ଅଟେ। ଏହା କେଉଁଠି ଅଛି? ନା କଟକ ଠାରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁଇଚ୍ ଲେକ୍ ଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କନେକ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ମହାନଦୀ ରିଭର ବାଇ ଏ କେନାଲ କବୁଲା ନାଲା? କେଉଁ ହ୍ରଦ ମହାନଦୀ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କାବୁଲା ନାଳା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଅଂଶୁପା ଲେକ୍। ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ ମହାନଦୀ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କାବୁଲା ନାଳା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁଇଚ୍ ଲେକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚେସ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଣ୍ଡ ଗଞ୍ଜାମ? କେଉଁ ହ୍ରଦ ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଞ୍ଜାମ ଦେଇ ପ୍ରସାରିତ ବା ବିସ୍ତାର ହୋଇଛି? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଚିଲିକା। ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଯାହାକି ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୀ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦେଇ ବିସ୍ତାର ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁଇଚ୍ ଲେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ହୋମ୍ ଟୁ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ମିଗ୍ରେଟୋରୀ ବାର୍ଡସ୍ କମିଂ ଫ୍ରମ୍ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ରୁଷିଆ ଆଣ୍ଡ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆ? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ହ୍ରଦରେ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ରୁଷିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରୁ ବହୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପକ୍ଷୀ ବାସ କରନ୍ତି? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଚିଲିକା। ଓଡ଼ିଶାର ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ ଯାହାକି ମଙ୍ଗୋଲିଆ ରୁଷିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରୁ ବହୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପକ୍ଷୀ ବାସ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁଇଚ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫ୍ଲୋଇଂ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଟରିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫର୍ ଦ ମିଗ୍ରେଟୋରୀ ୱାଟରଫାଉଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଜଳପ୍ରବାହ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶୀତକାଳୀନ ସ୍ଥାନ ଅଟେ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଓଡ଼ିଶା।
फ्रेंड्स यही प्रश्नटी ओपीएससी 2018 रे आसीथिला। नेक्स्ट प्रश्न व्हिच लेक लाइज नियर पुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। पुरी जिल्लार निकटरे केउं ह्रद अछि। तेबे फ्रेंड्स यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए सरा। सरा ह्रद जहाँकि पुरी जिल्लार निकटरे अछि। नेक्स्ट प्रश्न तंपरा लेक लाइज इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। तंपरा ह्रद जहाँकि केउं जिल्ला निकटरे अवस्थित। तेबे फ्रेंड्स यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए गंजाम। गंजाम जिल्ला निकटरे जहाँकि तंपरा लेक बा ह्रद अवस्थित। नेक्स्ट प्रश्न द कोलाब रिजर्वयर इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। कोलाब जलभंडार केउं जिल्ला रे अवस्थित। तेबे फ्रेंड्स यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी कोरापुट। कोरापुट जिल्ला रे जहाँकि कोला जलभंडार अवस्थित। नेक्स्ट प्रश्न बड़घाघरा वाटरफॉल लाइज इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। बड़घाघरा जलप्रपात ओडिशार केउं जिल्ला निकटरे अवस्थित। तेबे फ्रेंड्स यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए केन्दुझर। केन्दुझर जिल्ला रे जहाँकि बड़घाघरा वाटरफॉल बा जलप्रपात रही। नेक्स्ट प्रश्न व्हिच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ ओडिशा। ओडिशार उच्चतम जलप्रपात केउंटी। तेबे फ्रेंड्स यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी बोरही पानी। यह मयूरभंज जिल्लार सिमिलीपाल अभयारण्य रे अवस्थित जार उच्चता होउची 349 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न व्हिच वाटरफॉल इज ऑल्सो नोन एज मत्स्य तीर्थ। केउं जलप्रपात को मत्स्य तीर्थ बोली कहा जाय थाई। तेबे फ्रेंड्स यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए डुडुमा। डुडुमा जलप्रपात को जहाँकि मत्स्य तीर्थ बोली कहा जाय थाई। यह कोरापुट जिल्ला रे अवस्थित। यह हेउची ओडिशार द्वितीय बृहत्तम जलप्रपात। नेक्स्ट प्रश्न वाटरफॉल इन ओडिशा इज लोकेटेड नियर द कल्टा आयरन माइन्स इन सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। सुंदरगढ़ जिल्लार कंटा लुहा खଣି निकटरे ओडिशार केउं जलप्रपात अवस्थित। तेबे फ्रेंड्स यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए मिरीग्लोता। मिरीग्लोता जलप्रपात जहाँकि सुंदरगढ़ जिल्लार लुहाकंटा खଣି निकटरे अवस्थित। आज शेष प्रश्न द फेमस श्रेणिंग ऑफ लॉर्ड हटेकेश्वर टेम्पल इज सिचुएट नियर व्हिच स्प्रिंग। प्रभु हाटेकेश्वर मंदिर केउं स्प्रिंग निकटरे अवस्थित। तेबे फ्रेंड्स यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए अट्री। प्रभु हाटेकेश्वर मंदिर अट्री स्प्रिंग रे अवस्थित।